हेलो संग माने वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्व खाली किछि कहबाकू चाहिए ओडिया भाई भणी माने तमे मान तो सारा देश रे पूरा ना कमई देल न्यूज रे समस्ते देखिथिबे जदि देखि नांती ताहले आगु को या विषय रे कथा हेबा कि ओडिसा रो सेही चैंपियन विषय रे जे कि न्यूज रे बे चर्चा रे अछंती बस वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। हेटी सुनुच बोर देह कुआडे खराब हेची भाई एबे फोन करिथिला खटेरे पड़ी कि मते भारी खोजुची चालुनो टिके घर आडे बुली आसीबा। कोन हेला रे मा समुजुनी का देह खराब हे जाईची। अच्छा हौ ठीक अछि तू जल्दी रेडी हो ए जटिया तू ने कि छाड़ दे के आसीउ 2-4 दिन से सेठी होले रही के आसीओ। हेले बापा घर काम केमिति हबो कहिलो बो तो तांको भौणी घर को बुली जाईछंती। हौ ठीक अछि तमे खुशी के नेकी जाओ नटिया रहिबो मते काम रे सहायता करिवे को कोन मु भी मामू घर को जिबी। चुप आ पाठ किए पड़िबो बो सेठी के आई रो सेवा करिया को जाउची आ तमे दिटा छुआ रहिले से ठीक से किछि करि परिबोनी। हौ ताहले मु साड़ीटा बदले के आसुची तमे ना जाई के गाड़ी बाहर करो। मालती अरे जल्दी आसो। हेटी सुन आज सब काम मु सारी देइची काली सकाळु जेमिति घर ओळा रोसे बापांको औषध सब टाइम रे करबो हैला। हौ हौ तमे किछि चिंता करनी मु सब संभाळ देबी। बासन सब थोई देइची बो कहथिले तमे माजी देबो बोली। चुप आसला बो बोल करा एगुडा काली सकाळे धुआ हबो तू जा सोइबू आज रात रे मଣିଷ टिके एकुटिया रे गोड़ फाड़ी के सोइबो। चलंतु एबे कथा हेबे कि ओडिसा रे चैंपियन मिस्टर गुरुचरण जमुआ विषय रे। गुरुचरण जमुआ हेउछंती केउंझर डिस्ट्रिक्ट रो से जने दिन मजूरिया हेले से निजर क्रिकेट रो नॉलेज रे 3 कोटी टंका जीति सारिछंती। याकु त हम न्यूज चैनल समस्त देखिथिबे एही भाई जनक माय 11 सर्कल ऐप रे मेगा कंटेस्ट रे टीम बनै 49 टंका रे जीति सारिछंती पूरा 3 कोटी टंका आ ता सह गोटे न्यू थार। तो मु भी माय 11 सर्कल ऐप वाला सहित कथा हेली आ सब ओडिया भाई भौणी मानक पई नै आसीची गोटे स्पेशल डिस्काउंट सेही 49 टंका रा मेगा कंटेस्ट आपण मानकु मिलियो मात्र 1 टंका रे माने 1 टंका रे आपण माने जीति परिबे पूरा 3 कोटी। डिस्क्रिप्शन लिंक रो जाई डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप आ सेठी जाई मो कूपन कोड गुरु1 GURU1 आ निजर टीम बनाओ। हाँ अरे तो समय गलानी अरे नटिया ए नटिया उठू नटिया ये तो समय की सुई रे जल्दी उठनु। ओहो बापा तोर कोन हेची वो घर नै बिल कोन मो पर राजनीति कर चलछ। ए जा उठी घर जा उडे दु मु बासन तक माजी दउची उठ उठ के लेट हे गेला आउ को निज लेट करबी आ मते सिग मैडम दिबी एकरो कथा तो ठीक नहीं आउ। लत्या ए लत्या अबे जल्दी आथे। बापे बापे रोसी तो सेरिनो हेले मो टिफिन टा रेडी कर दिछ तो मु स्कूल जीबी गेंटू आसी डाकिलेनी। अरे तो टिफिन टा भी रेडी कर थला मोर तो मन नाही एटा काम करे मो पके जो टंका नै कि पड़ा रे बढ़िया हो एमती सब दिन टंका मिलले दिल्ली बोरा आलचो खेबी। हो हो नै कि जाउची
ଆଣିଲୁ? ବାପା ମାଳତୀ ପରା ଘରେ ନାହିଁ। ବାସନ ତକ ମଜା ସରିନି। ସବୁ କାମ ସାରିକି ତମ ପାଇଁ ଚାହା କରିଦଉଛି। କେତେ ହଳସିଆ ଚାକିରେ ସକାଳ ଚାହା ଟିକେ ଟାଇମରେ କରିକି ଦେଇ ପାରୁନୁ। ବହୁ ଆଗରେ ବଡ ହୁଟାଣି ମାରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ମୁଁ ଚୋକଟା କରିଦେବୁ ତୁ। ତ ଯାଇ କିଛି ହବନି। ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଚାହା ହେଇକି ଆସେ। ଯା ହଉ ରୋଷେଇଟା ହେଇଗଲା। ଖାଇବା କଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇବା କୁହନ୍ତି ଭାତ ସୁଝୁନି, ଡାଲି ପାଣି ଚିଆ ଲାଗୁଛି, ତରକାରୀ ଜର ସିଝ ପରିବା ପଡିଛି, ଭଜା ସବୁ ପଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବାପା ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉନ, ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଖାଇଦେବି। ଚୁପ୍, ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଉଛି। ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଏତେ କାମ କେମିତି କରିବି କହିଲ? ଆଜି ଟିକେ ଚଳେଇ ଦେଲେ ହବନି? କାଲି ତୁ ଭଲ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇନଥିବ, ଚଳେଇ ଦେବା ଆଉ କଣ କରିବା। ବାପା ତମେ କୋଉ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇବ? ଆରେ ବହୁତ ସବୁଦିନ ନାଲିଆ ଦେବାରେ ଯାଉଥିଲା, ତୁ କଣ ଦେଖିପାରୁନୁ? ନାଲିଆ ଡବା? ଏଠି ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗର ଡବା ଦେଖା ହଉଛି। ଆଉ ରହିଥା ମୁଁ ମାଳତୀକୁ ପଚାରିକି ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଳତୀ, ଆରେ ଏ ବାପାଙ୍କୁ କୋଉ ମେଡିସିନ ଟା ଦେବି? କୋଉଟା ଜାଣି ହଉନି ମ, ସବୁ ତ ସମାନ ଡବା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁନ, ବାରେ ବାରେ କି ତମକୁ କହିକି ଆସିଲି। ହଉ ଶୁଣ, ଯୋଉଥିରେ ଧଳା ଠିପିଟା ଲାଗେନି ସେଇଟା ରାତିରେ ଦବ, ଆଉ କଳା ଠିପିଟା ଦିନ ବେଳେ ଦବ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ସକାଳେ ଚାହା ଟିକେ ଦେଇପାରୁନୁ ଆଣିକି? ବାପା ଦେଖୁଛ ପରା ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ତାକୁ ଧୋଇ ସାରିଲେ ଚାହା ଦେବି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି କରିବି। ମାଳତୀ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲାଣି କି ନାଇଁ କହିଲା ଆଗ? ହଁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସ। କଣ ପଳେଇବି? ବୁଝିଗଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଘରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଟି? ହଉ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଭାରି। ଆରେ ଜୁଆଇ ପୁଅ, କାଲି ପରା ଗୁରୁବାରଟା, କାଲି କଣ ଝିଅ ଯାଇପାରିବ? ତା ପରଦିନକୁ ଯିବ। ହଉ ବୋଉ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କାଲି ଛାଡି ତା ପରଦିନ ଆସିବ ଆଉ।
ପ୍ରଥମ ଶୋଇ ପଡିଲି ରୋଷେଇ ତ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ କଣ? ବାପା ଖାଇବା କଣ ନା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ମତେ ଖାଇଦେ। ଆରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ରୋଷେଇ ହେଇନି ଆସେ ମତେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବେନି ଆଉ କହୁଥିଲେ କେତେ ବଢିଆ ହଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଦେଉଥିଲେ ଏ ବାପା ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଖାଲି କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଳତୀ ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନ? ହଁ ପରା ଆରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲି ହେଲେ ଗାଁରେ ଜଣେ କାକା ନା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କଣ ଯାଇପାରିବି ବୋଉ ମନା କରୁଛି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ତମର ତ ମଉଜ ଚାଲିଛି ନା ଏଠି ମୋର ମଜା ବାହାରି ପଡିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଳତୀ ଆରେ ଆଜି ପରା ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ କଣ ରହିଯିବ ନା କଣ ସେଠି? ଆରେ ପୁଅ ଆଜି ପରା 6 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡିଦେବି କେମିତି? କାଲିକି ସିଏ ଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଖାଇବାଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ବାପା ଏତେ ଦିନ କରି ଯାଇ ଭଲସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଗଲ। ହଉ ହଉ ଏତେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଖା। ତ ବୋଉ ତ ଯାଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ମତେ ଫସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ। ଆରେ ଖୁସି ମୋ ମା ଟା ଆସିଗଲାଣି ଆଉ। ହେଲେ ତୋ ବୋଉ କାଇଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ତମ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ତମେ ନ ରହିଲେ ବି ପୁରା ଘରର ସବୁ କାମ କେତେ ବଢିଆ ସେ କରିଛି ରୋଷେଇ ବି ଭଲସେ କରିକି ଦଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏ ତ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ 7 ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିକି ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ମାଳତୀ ଥାଉ ତମ ଘର ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଏତେ କାମ ଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଲି। डिस्क्रिप्शन लिंक रू माई 11 सर्कल आप डाउनलोड करने भूलु ना। टू विन 3 करोड़ रुपी लाइक गुरुचरण गेट मेगा कंटेस्ट एट जस्ट 1।